Krishna nibu khurumjaraga ngasigi Sangeet Kala Foundation na sinjariba Ministry of Culture Government of India na sponsor tawbiduna puthokchariba thawramasida lengbirakliba ahal laman oza guru maruk mapang khwai khibi pumnamakpu taramna upchabaga loina ikai khumnaba uche Dibara seludira asia jabara asia ngasidi Manipura yamna maruiba ras amoina chataba hawrabadi matam ama mamangida rasi ahinda sanaba lila aibdi ritras kuba adi matam lila masakaras maharas kunjaras koina ras ki mau ahan de su ayam panare ko koi agai go to ni na ayam pajwa koina khangoi de bo phong ke am su pan bi gre yang ngai Manipur si sports amasung culture da asida mayam degi kaisu sang ta dian haibasi Manipur si adum akoina India da utpa matam da culture amasung sports na yam sawa thongdaw ni lowi haibasi di masi haiman na thoi adubu akoi gi hauzik culture si sida haugalaiba ngang sing asina fajana marik chumna khamngakdaba adegi kayum awat ba khara leibadagi asi khoi kangkum sai fibo mase lakpani haibu su khoi haiman ba thoi ang je boy shi pam je ma sha so education ni maram da dian ti am na aw kan no hidan na bai matam ni la shi am tam na ba school da no ti so mu sa pani na je boy tam bai matam bi am na phang na da ba khoi na khulo perekta je boy makat pa adre kai mo sa ba ado ko mayam na so ti bi duna numita shi na wa na mana yam da phajadra bauda Nita dibara asika chali bandu di bhag samaro 1 2 3 osita theme itaga mana tawde hi gamna thagani ngai ni
老老不啰嗦，不啰嗦。